Ano? Harry Potter yun? Ay, bato, kumain. Okay. Bato. Ano na naman yan? Ano? Riding in Thunder. Oo. Magmura. Oy, Ay, may sulat na naman. miracle na naman. Di ba binayaran mo na yan, ate? Check mo, baka miracle na naman yan. Ano yan? Solicitation, may pa-basketball. May paliga? Sa barangay? Iba yung envelope pa. Oo, Ano yan? Lola... Lola Tidora. This is for me. Eto. Ako, Donya. Divina... Ha? Donya ni Dora Esperanza Isabel. Donya. Sa'yo yan, ate. Ikaw yan. Divina. Divina Ursula. Kaya yan daw. Hawakan mo muna. Hawakan mo. Bubuksan natin. Abre. Wala pa. Oh! Wala pa pala. Wala pa. Di ba nga nababasa? Tinalo yung reaction mo, Tidora. Oo. Ito, matindi. Eto. Kayo na ang magbasa. Alan. Oh. Nay! Alden. Aldrin. And Cindy. Nuptials. Kasalan yan. Kaya pakinggan natin. Tingnan sa Ang ilalim. dumating ay mga imbitasyon. Invitation. Ano na? Basahin mo, ate, yung nakasulat. Alden and Cindy nuptials. We invite you to our wedding as we take the next big step of relationship and commit ourselves in a marvelous wedding. We would appreciate your presence and blessings wholeheartedly. Tuloy ah. Cinderella Kornikova and Alden Richard nuptials, bridal entourage. Yan. Okay. Ganyan. Principal sponsors. Everybody listen. Zir Marvic Zotto. Ninong ka pa? Ninong ka? Ang bira nga! Nakasulat ba? Nakasulat. Ninong ka pala eh. Ayun oh! Oh, next. Oh, ba ito si Lola Baba? Zir Marvic Zotto. Ang kapartner niya, Sino? si Doña Barbara Leticia Rockefeller, viuda de Falkerson. Si Lola Baba nga yan. Lola Baba. Partner ko si Lola Baba? Oh. Yun ang sabi sa invitation. Lalakad kayo niyan sa aisle. Oh. Next. Ang pangalawa, Jose Maria de Leon. Hoy! Hala, ikaw yun, Joey De Leon. Jose Maria. Abay, katulad mo rin ako inagulat eh. Sino partner? Partner. Ang kapartner, Partner. Patricia Sruvobova. Ha? Ano ba yun, Patri? Si Patricia ba Si yun? Alin Patring ba yun? Patricias daw. Virobova. Ang pangatlo, Tito Zotto. Wow. Ang kapartner, Julia Chepa Klaretekova. Pakiulit. Ano pangalan? Julia Chepa Klaretekova. Grabe naman. Sino pa kasali? Best man, Yan, sino? Alan Duzes. Ilan Minces. Ano pangalan ng best man? Alan Dutch. Alan Duz, Kilan Duzes. Kilala na ang ngits. Patingin. Kilala nga nits. Ayun eh oh. Alan Dutch. Kilala na ang ngits.
Kilala. Best man? Di ba lang best in evening gown? Maid of honor, Maid of honor. Poliniana Lunavich. Poliniana Lunavich. 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 Wow, fantastic, baby.